السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ ہود، رکوع نمبر 2 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، اذقنا، چکھائیں ہم، الانسان، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، ثم، پھر، نزعناہا، چھین لیں ہم اس کو، منہ، اس سے، انہ، بے شک وہ، لیئوس، البتہ بہت مایوس ہونے والا، کفور، بہت ناشکرہ ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر، اذقناہ، چکھائیں ہم اسے، نعماء، آسائش، بعد، بعد، ضراء، تکلیف کے، مست ہو، جو پہنچی اسے، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہے گا، ذہبا، دور ہو گئیں، السیئات، برائیاں، عنی، مجھ سے، انہ، بے شک وہ، لفرح، البتہ بہت اترانے والا، فخور، بہت فخر کرنے والا ہے، الا، سوائے، الذین، ان کے جنہوں نے، صبروا، صبر کیا، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرۃ، بخشش، واجر، اور اجر، کبیر، بہت بڑا، فلعلک، تو شاید آپ، تارکن، چھوڑنے والے ہیں، بعد، بعض حصہ، ما، اس کا جو، یوحا، وحی کیا گیا، الیک، طرف آپ کے، وضائقن، اور تنگ ہونے والا ہے، بھی، ساتھ اس کے، صدرو کا، سینہ آپ کا، ان کے، یقولو، وہ کہیں گے، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، کنزن، کوئی خزانہ، او، یا، جاء، آیا، معہو، ساتھ اس کے، ملکن، کوئی فرشتہ، انما، بے شک، انت، آپ تو، نذیر، ڈرانے والے ہیں، واللہ، اور اللہ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیء، چیز کے، وکیل، نگران ہے، ام، کیا، یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہ، اس نے گھڑ لیا اسے، قل، کہہ دیجئے، فأتو، پس لے آؤ، بعشر، 10، سورن، صورتیں، مثلہ، مانند اس کے، مفتریات، گھڑی ہوئی، ودعو، اور بلا لو، من، انہیں جن کی، استطعتم، استطاعت رکھتے ہو تم، من دونی، سوائے، اللہ، اللہ کے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، فإن لم، پھر اگر نہ، یستجیبوا، وہ جواب دیں، لکم، تمہیں، فاعلموا، تو جان لو، انما، کہ بے شک، انزل، یہ نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، وان، اور یہ کہ، لا، نہیں، الہ، کوئی الہ، الا، مگر، ہوا، وہی، فہل، تو کیا، تم مسلمون، اسلام لانے والے ہو، من، جو کوئی، کانا، ہے، یریدو، چاہتا، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی، وزینتہا، اور زینت اس کی، نوفی، ہم پورا پورا دیں گے، الیہم، طرف ان کے، اعمالہم، ان کے اعمال کا اجر، فیہا، اس میں، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، لا یبخسون، نہ وہ کمی کیے جائیں گے، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو، لیسا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا، مگر، النار، آگ، وحبط، اور ضائع ہو گیا، ما، جو، صنعوا، انہوں نے کیا، فیہا، اس میں، وباطل، اور باطل ہے، ما، جو کچھ، کانوا، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے، افمن، کیا بھلا وہ شخص جو، کانا، ہو، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ، اور وہ پیچھے آتا ہو اس کے، شاہدن، ایک گواہ، منہ، اس کی طرف سے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے تھی، کتاب، موسیٰ، موسیٰ کی، اماماً، رہنما، ورحمتاً، اور رحمت، اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بھی، اس پر، ومن، اور جو کوئی، یکفر، کفر کرے گا، بھی، اس کا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار، تو آگ، موعدہ، اس کی وعدہ گاہ ہے، فلا، پس نہ، تکو، ہوں آپ، فی مریۃ، کسی شک میں، منہ، اس سے،
इन्नहु बेशक वो अलहक्कु हक है मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरा अक्सर अन्नासी लोग ला युमिनून नहीं वो ईमान लाते वमन और कौन अज़लमु बड़ा जालिम है मिम्मन उससे जो इफ्तरा घड़ ले अलल्लाहि अल्लाह पर कज़िबन झूठ उलाइका यही लोग हैं युरदूना जो पेश किए जाएंगे अला रब्बिहिम अपने रब पर वयकूलू और कहेंगे अल अशहादु गवाह हाउलाई ये हैं अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कज़बू झूठ बोला अला रब्बिहिम अपने रब पर अला खबरदार लानतु लानत है अल्लाही अल्लाह की अला ज़ालिमीन ज़ालिमों पर अल्लज़ीना वो लोग जो यसुद्दूना रोकते हैं अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से वयबगूनहा और तलाश करते हैं उसमें इवजन टेढ़ापन वहुम और वो बिल आखिरती आखरत के हम वही काफिरून इनकारी हैं उलाइका यही लोग लम ना यकूनू वो थे मुअजिजीना आजिज करने वाले फिल अर्दी जमीन में वमा और नहीं काना था लहुम उनके लिए मेदूनी सिवाय अल्लाही अल्लाह के मिन औलिया कोई मददगार युदाअफु दुगना किया जाएगा लहुम उनके लिए अल अज़ाबु अज़ाब मा ना कानू थे वो यस्ततीऊना वो इस्तिताअत रखते अस्समअ सुनने की वमा और ना ही कानू थे वो युबसिरून वो देखते उलाइका यही लोग हैं अल्लज़ीना जिन्होंने खसिरू खसारे में डाला अनफुसहुम अपनी जानों को वदल्ला और गुम हो गया अन्हुम उनसे माँ जो कुछ कानू थे वो यफ्तरून वो घड़ा करते ला जरमा नहीं कोई शक अन्नहुम बेशक वो फिल आखिरती आखरत में हम वही हैं अल अखसरून जो सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो जो आमनू ईमान लाए वामिलू और उन्होंने अमल किए अस्सालिहाती नेक व अखबतू और उन्होंने आजी की इला रब्बिहिम तरफ अपने रब के उलाइका यही लोग हैं अस्हाबु साथी अल जन्नती जन्नत के हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं मसलू मिसाल अल फरीक़ैनी दो ग्रोहों की कल आमा मानिन अंधे वल असम्मी और बहरे के है वल बसीर और देखने वाले वस समीई और सुनने वाले के है हल क्या यस्तवियानी ये दोनों बराबर हो सकते हैं मसलन मिसाल में अफला क्या भला नहीं तज़क्करून तुम नसीहत पकड़ते। चले रुकू नंबर 2 मुकम्मल हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।